वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता 18 ब्रह्मযোগ 16 श्री भगवानुवाच ब्रह्म भुवनादलोका पुनरावर्तिन अर्जुन मामोपेत कुन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते অর্থাৎ হে অর্জুন পৃথিবী থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল কিন্তু হে কুন্ত আমাকে লাভ করলে তাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না ওম শান্তি ওম শান্তি